casa casi a la 1 de la mañana, trate tarde y parate a las 5 por la trilla. Pero cuando el deber llama, llama. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. Salomita, ¿te puso a parir o qué? Poquito. Salomita brava. Van pasar. Se la saca frijol, le dice. La saca frijol. Así mismo. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Más el baile que te hacía cuando te ibas bajando. Me coleaba así, me daba Puro twerking. coleando, puro twerking, me estaba haciendo yo no sé por ahí, muy pasado. ¿Y dice Juancho? Mira loco ese. Uya. Estamos por allá en Canadá. Estamos en el norte. Provincia de Panamá Oeste. Esto está excelente. Hemos pasado ríos, hemos pasado pinos, hemos pasado de todo. Y todavía seguimos con un buen ambiente, un buen paisaje. Escuchen el río, lo máximo. Seguimos explorando. Llegamos a nuestro destino, la cascada de Bajo Bonito. Buen trillo con la gente de Cycletrack. Así que vamos a tenernos un chapuzón porque nos merecemos. Volver a dormirte a las 2 de la mañana para levantarte a las 5.